My administration will be telling the dealers, whatever we have to do, we'll do. But your day is over. You are history. Those of you who depend on cocaine have created the largest, most vicious criminal enterprise the world has ever known. Colombia's survival as the oldest democracy in Latin America is now at risk. El año pasado, el año 88, hubo unos 10 muertos violentos diarios, es decir, 3.600 personas en el año. Ese es un pueblo que está desapareciendo cada año. Lo que yo no pienso es que un delito se pueda combatir mediante una acción de guerra. En la historia de la humanidad, jamás un delito se ha combatido con la guerra. For 5,000 years, the Indians of the Andes have relied on coca, the raw material of cocaine, the drug that today wreaks such havoc in the West. Coca has been at the very heart of the Indian culture and economy. Surviving under such harsh conditions, the Indians have long seen coca as a gift from God, the divine plant of the Incas. Tu corazón. Bastante, seguro que el Unos 24 horas trabajan, algunos sin comer, sin comer, como la coca nomás. Más o menos nosotros aquí pisteamos una hora, media hora. Media hora, así. De un trabajo echamos unos 3 horas, luego pisteamos también. Porque después, menos que la gente más bien pobre, ni siquiera no saben qué es la cocaína, nada no saben especialmente. Después más gente que tiene más platos, millonarios, ¿no? Es los que más consumen la cocaína. The coca chewed by Andean peasants is harmless, even healthy. But when Westerners began reducing it down to make pure cocaine, we unleashed a substance many regard as the devil's dust. The rapidly growing use of cocaine, particularly in the States in the late 70s, spawned an illegal industry of vast proportions. With immense sums of money involved, the cocaine trade triggered a dramatic increase in crime. 1 in every 4 murders now is believed drug-related.
Some of them the efficient work of a gang the police call the Cocaine Cowboys. The deaths have different looks, different places, and foreign names, but most trace back to a roll of money and a white powder, cocaine, that sells on the street for $70 to $100 a gram. Now this mostly Latin, loosely organized band of drug smugglers is becoming what police are calling a slowly emerging Latin mafia, complete with territories of influence and a terribly swift and final form of justice by execution. In 1982, the United States declared war on drugs and the drug traffickers. We're going to use all our resources to stop the flow of drugs. And we are, for the first time, through the South Florida Task Force that the Vice President heads, that the President set up, turning the screws. We now know that what kind of resources we have, how we can utilize those resources, and we will put a full court press on. The President has made it very clear that he considers drugs as one of the gravest problems facing us internally. The South Florida Task Force, headed by then Vice President George Bush, was a key weapon of the new U.S. strategy. The aim, to stop drugs, in particular cocaine, being smuggled into the country. Washington also put pressure on the producing countries of South America to stamp out coca growing at source. La coca para nosotros es todo. La coca es nuestros zapatos, la coca es nuestro pantalón, nuestra camisa, nuestro sombrero. La coca es la educación de nuestra familia, la salud de nosotros y de nuestra familia. Nosotros no somos narcotraficantes, ¿no? Nosotros somos productores, humildes productores de la coca. Nosotros vivimos de ella, lo cultivamos y vivimos de ella. Y por lo tanto estamos dispuestos nosotros, por más que vengan los militares a encañonarnos con sus ametralladores, en fin, nosotros estamos dispuestos, señor, a morir por defender la coca. It will be impossible to stamp out cocaine production, even if implausibly we could eradicate every erythoxylum bush in Bolivia, Colombia, and Peru. It's a simple matter of botany that wouldn't work. Erythoxylum grows in other places on the planet Earth. Any place that has a mean temperature of 65 degrees, altitude 1,500 to 6,000 feet, well-drained soil that won't grow much of anything else, and so forth. South America's inhospitable terrain protected the drug trade. Today, 8 years later, efforts to eradicate coca growing have got nowhere. With the crop fetching prices vastly higher than anything else the peasants can grow, its cultivation has spread to areas it had never reached before. Toca prensarla. Toca prensarla, ¿no? ¿Y vos por dónde vas ahora? Me vine para acá en el 80. Y por acá pues llegué cuando eso no había coca, ¿no? No había coca, y no había cultivado el frijol, maíz, cacao, café, ¿sí? Y poco, ganadería muy poca. Y resulta que al año de estar aquí, cuando la propaganda de la coca, ¿no? Porque en realidad los cultivos de frijol y maíz no dan nada. Entonces, la gente fue sembrando a poquitas, ¿no? Y fue produciendo. Y pues hasta el momento, pues hay más o menos, no mucho. Cada campesino tiene sus 2, 3 hectáreas nada más. No hay mucha cantidad. Pero el campesino no está de acuerdo a eso, ¿no? Porque eso puede ser tiene uno que estar escondido con problemas con la ley y pues perjudica siempre al campesino por varios sistemas. Pero la necesidad del campesino, ¿no? Que eso es lo que más, ¿no? Más o menos le da sustento a la campesina. Por el problema es que no hay ni carreteras, ni vías de comunicación, no hay nada absoluto. Estamos un poco de, ¿cómo te dijera? Abandonados, ¿sí? US policy
also aimed to destroy thousands of illicit jungle laboratories where coca leaf was processed into cocaine. The raids on the labs and the burning of dangerous chemicals made spectacular images for the world's press, but in reality, production went on unchecked. El problema que se nos confronta es que una vez que vinimos en helicópteros, la gente se ha entrado al monte. Entonces estamos primero destruyendo las fábricas. En una fábrica jamás se encuentra a una persona que sea de un nivel mayor, ni primero ni segundo. Siempre se encuentra niveles muy bajos. Again, the tough South American landscape made the task impossible. Making cocaine is a relatively simple process, which needs just a few chemicals and a supply of coca leaves. Peasants could move a lab at a moment's notice, quickly starting up production elsewhere. Yo no soy productor de coca. Yo soy como un cauchero, un intermediario. Es el negocio más apetecido, es el más codiciado en los políticos, en los adinerados, en los pobres, etcétera, etcétera, por una sola naturaleza, por dinero. ¿Qué contrae para que sea mala? Y es tan mala que aplican leyes contra ella. Y hay cárceles y hay condenas. Sino que no, es delincuente de una vez. Entonces, no es un tipo honrado, no es un tipo responsable, ¿no? Sino es un bandido. Es un bandido simplemente. Yo no soy bandido, ni soy delincuente. Captain, during the night, I have received authorization from the government of Colombia to fire into your... Having failed to cut out the root of the problem in South America, Washington was forced to rely on intercepting smugglers bound for the States. But thousands of miles of coastline posed other problems. For every shipment intercepted, dozens more slipped through. Fishing vessel Cornet, this is Coast Guard 629. Captain, I have given you 1 hour to stop your vessel. You have chosen not to stop your vessel. At this time, I am warning you that I am commencing to fire. All right. Getting hit. Got smoke, got smoke. Woo! All right! Well, interdiction is amazingly successful if you have in mind taking large quantities of drugs out of circulation. The real question is, what difference does it make in the world? What impact does it have on the market? And there, the evidence is, doesn't seem to make very much difference, or at least not in the long run. By the summer of 1983, despite record seizures in the United States, the street price of cocaine fell to its lowest level in modern history. Amongst the Colombian authorities, corruption was rife. At Miraflores, on the edge of the Amazon, government soldiers turned a blind eye while up to 50 flights a day brought in supplies for the jungle laboratories and took out base cocaine. If the government sort of looks the other way, it has become more and more of a monopoly. Little people is not in there anymore. And used to be many thousands of them, 6, 3, and 5 years ago. Little people don't exist in this business anymore. They're big, powerful guys now who do the majority of this, a big percentage. Let's say 80, 90%. Two major traffickers, Pablo Escobar and Rodriguez Gacha, had become billionaires through cocaine. Escobar boasted a personal fortune of more than $2 billion, making him one of the world's 20 richest men. They lived flamboyantly,
building private zoos, spending millions bribing officials, and killing those who dared to stand in their way. Confronted with the choice, plata or plomo, silver or lead, many, not unnaturally, chose silver. One of these big guys in the cocaine business, with one incredible party, 1,000 people. All the big people who was in cocaine in those days were invited there. All 1,000 people, bullfights with water buffaloes and all, with real bullfighters, and 3 orchestras and all kind of food and dancing and girls. And it was an orgy, and I don't know what else. You know, that was one of those incredible things I went through on the farm there. It lasted 4 days or 3 days. And everybody was drinking a scotch and whatever it was needed. And even the church was there, the bishop was there, inaugurating a church there, and some very important people in the government too. With a gram of cocaine selling at nearly twice the price of a gram of gold, the daily flights of white powder to the United States were filling the coffers of the drug cartels to overflowing. This massive influx of drug money would soon affect every corner of Colombian society. There was just one problem. How could these illicit dollars be enjoyed without falling foul of the law? Medellin, in the heart of Colombia, now the cocaine capital of the world. The drug barons needed to legitimize their illicit fortunes, so they paid grossly inflated prices for prime land, spent lavishly building office blocks and luxury flats, and paid millions for planes and yachts, expensive cars, and priceless works of art. Everything in Medellin is touched. They formed investment societies to invest in cocaine, and that the young people or many people in Medellin were absolutely ready to put 2 or 3 million Colombian pesos in 1 week and to get, say, 9 million a week or 2 weeks after. Absolutely gigantic sort of profits. The government didn't work. Didn't do anything to create employment. These people were bringing money into the country and creating a vast dependence of the labor force on them. So
they created employment. Trabajo, eso les sobraba, porque esa gente hacía su trabajo y no les quedaban bueno y volvían y dañaban, y paguen, y esos pagaban plata. Bueno, y el gobierno decía que esa gente, o dice que la gente, dicen ser muy malo esa gente, pero a uno no le hacían daño, ni se veía muertes como ven ahora, en ese tiempo no se veía. La muerte es ahora que comenzaron a ver con esa gente. Pero yo pienso que ese cliente, hasta donde yo me he dado cuenta, es muy buena persona. Para uno, pues, es buena persona, no para el gobierno. No, uno no sabe el porqué, porque uno más bien es brutico sobre esas cosas. Uno conversa lo que, o dice lo que ve, ¿cierto? Pero Pablo Escobar fue un cliente que él aquí, yo me di cuenta y me he dado cuenta que él aquí hacía casitas para darle a los pobres. Para darle a los pobres, para dárselo, no para cobrarle. Pablo, para mí, pues, es una persona, mejor dicho, es como un ángel que bajara del cielo. Para mí, sí. Que él no sabe quién soy yo. Ah, y traerme una casa de estas. No, por Dios. Hasta malo y pecador fuera uno que no le agradeciera a ese señor lo que ha hecho. Que hay que orar mucho por él. Rezar. Para que el Señor lo guarde en toda parte donde Pedirle esté. a Dios por él y a María Santísima que lo protejan. Ironically, it was the poor who suffered most from the influx of drug money, which artificially inflated the local economy, pushing it towards collapse. Yo creo que los costos de la existencia del narcotráfico para Colombia dan un balance negativo. Es decir, lo que nos ha significado en Colombia, los perjuicios económicos que ha causado el narcotráfico, no compensan los beneficios económicos de la entrada. Y yo le voy a decir por qué. La mayor parte del dinero del narcotráfico viene en forma de contrabando, viene en forma de cigarrillos, de artículos que se llaman artículos de San Andresito. Todos esos son mercancías que vienen de contrabando a Colombia para venderse en competencia con la producción nacional y le hacen mucho daño. La construcción en Medellín aumentó hasta un punto de saturación. En este momento hay apartamentos, hay oficinas que sobran y lógicamente se generó el desempleo. La gente que estaba trabajando en ese oficio de la construcción ahora está sin empleo. Ese es otro mal que le trajeron a Medellín. Ese boom de la construcción que ya cesó y ha sido un mal para Medellín. Even small-scale projects for the poor had more sinister motives. Escobar, Gacha, and the Medellin cartel had political ambitions, ambitions that put them on a collision course with the government. Hombre, yo no me he metido en la política, lo que pasa es que a mí me ven haciendo obra y creen que estoy no haciendo política, porque la demás gente no hace obra y yo me gusta hacer las obras y, como les digo... Este señor, el mexicano, concebía mentalmente un Estado dentro del Estado colombiano a su manera. Por ello vimos cuando empezó a hacer unas inversiones grandísimas en el sector primario de la economía colombiana. Paralelamente a esto, organizó unos ejércitos privados con tecnología foránea, valiéndose para ello de mercenarios ingleses, australianos, israelitas, etcétera, etcétera. Y por último trató de conformar un partido político. Entonces, una organización con las tres fuentes de poder de él, como es el aspecto económico, el aspecto militar y el aspecto político, pues es la conformación prácticamente de otro Estado. The Medellin cartel ordered a series of politically motivated killings, culminating on the 18th of August 1989
in the assassination of presidential candidate Luis Carlos Galán. The next day, President Barco declared all-out war on the cartel. Denuncia a los narcotraficantes. Bounties of more than $250,000 were put on the heads of both Escobar and Gacha. But the two drug barons could call on billions of dollars and their own private armies. The government had no option but to ask the Americans for help. This is crack cocaine, seized a few days ago by drug enforcement agents in a park just across the street from the White House. It's as innocent looking as candy, but it's turning our cities into battle zones, and it's murdering our children. In September 1989, President Bush announced that he was stepping up the war on drugs with a massive increase in the anti-drugs budget. Congress approved a program costing nearly $9 billion. However, just $65 million in aid, most of which was second-hand military hardware, actually reached Colombia. For years, Escobar, Gacha, and their associates had lived openly. Now, their homes and ranches were raided and seized, forcing them underground. The killing of presidential candidate Galán had also put an end to secret meetings between the government and the cartel, meetings aimed at closing down the drug business in exchange for amnesty for the drug barons. One of the intermediaries was lawyer Guido Parra. Promoví la eventual y posible negociación de un perdón judicial de los Estados Unidos para todas aquellas personas que estaban vinculadas en Colombia al negocio del narcotráfico, sobre el presupuesto de que ese negocio se acabaría definitivamente. Ellos dejarían de manejar el negocio, dejarían de permanecer en esas actividades y cancelarían de todas maneras las operaciones de tránsito y de comercio. The talks had reached deadlock over Washington's insistence that Colombian drug traffickers must be extradited for trial in America. This was made a condition of U.S. help. Porque la posición de los gobiernos últimos norteamericanos, es decir, el gobierno de Reagan y el gobierno de Bush, han sido tan duros, tan rígidos en la concepción de que no negociarán con narcotraficantes en ninguna forma. Entonces impidió que el gobierno colombiano, aunque quisiera buscar una fórmula práctica para terminar con el negocio de drogas, no se atrevió, se arriesgó a correr esa aventura de preguntarle al gobierno americano si ellos, a cambio de que se terminara el negocio de drogas de Colombia hacia los Estados Unidos, estarían dispuestos a suspender la extradición. Este gran problema de la extradición, que es el que nos tiene anegados en un gran río de sangre, se ha convertido algo así como en una bola de fuego que nadie quiere recibir. Yo creo que todos y cada uno de los colombianos vamos a tener que tomar cartas en este asunto, porque es nuestra Colombia, nuestra tierra, la que está en juego. In the face of American intransigence, the talks broke down. The cartel intensified its campaign of terror with selective murders, kidnappings, and bombings. Provocatively calling themselves the extraditables, cartel members targeted government officials, journalists, and the judiciary. In the front line were the judges, the ones responsible for authorizing extradition to the United States. This judge agreed to talk only if she wasn't seen on camera. Yo creo que se extraditaría a una persona es cuando dentro del propio país no hay quien lo juzgue, pero aquí hay gente con capacidad de hacerlo. Entonces no estamos, la mayoría de los jueces no estamos de acuerdo con la extradición.
Y a pesar de eso, por esto es que se están poniendo los muertos de la justicia. Nosotros aquí nos vimos obligados a pues hacer de comer y a traer las ollas, a arrancar con las ollas de la casa, para la oficina, porque ya prácticamente el fogón en la casa no arde, ardes en la oficina. Muchas veces sentado en la cama sin saber qué es lo que se nos viene o cuál de los funcionarios es el que sigue. The cartel threatened to kill 10 judges for every person extradited. So far, 8 traffickers, mainly minor figures, have been sent to American prisons. It has cost 50 judges their lives. El domingo apenas él me dijo que podría sucederle algo, entonces yo me puse triste. Entonces él decía que no, que yo tenía que estar preparada para todo, que no, que si de pronto a él le pasaba algo, que no me fuera a poner a hacer espectáculos, a gritar, a llorar. Él estaba afanado y no se había podido acabar de organizar porque era estudiante, entonces me pidió que le ayudara a calzarse y a ponerse sus medias porque lo estaba cogiendo ya la tarde para salir y que el que iba a venir a recogerlo ya estaba para llegar. Y en todo caso yo le ayudé y yo oí que cerró la puerta, inmediatamente oí los disparos, me imaginé que era él. Cuando ya salimos vimos que sí, que era él el que le había tocado lo de los disparos. On December the 6th, 1989, the cartel mounted its most spectacular attack. A bus packed with half a ton of gelignite was driven at the headquarters of the Colombian Secret Police, DAS. Their target was the head of intelligence, General Massa Marquez. Me encuentro muy identificado con lo que estoy haciendo, a pesar pues de los 2 atentados brutales que he sido objeto en 6 meses, estar en la primera línea de defensa para ver si logramos neutralizar a estos antisociales, a estos gángster con dinero y así darle un poco de tranquilidad a mi país que mucho lo necesita. By a fluke, General Massa Marquez survived, but 63 people, many of them civilians, were killed. Sí, el negocio era de mi hijo, Romualdo Rodríguez Muñoz. Tenía 28 años de edad y la señora de él tenía 26 años, Patricia Fernández, y una niña de 5 años y pico, ya iba para 6 añitos. Ahí quedaron. Ahí en ese lado se estacionaba el carro. ¿Sí lo vio ese carro que está allá? Ese carro de él. Otro carro y un vendedor estaba más aladito. Y por decirle, ellos entraron, abrieron, alcanzaron a abrirle y entrarse y cada uno depositó en su puesto y ahí mismo. Y quedaron. Allí en esa sala cuna murieron muchos niños y eso no es justo. Que el terrorismo, que el dios dinero destruya la vida de esos niños, de esas familias, de esas personas, de esos hombres, que nos dejen un pueblo sin autoridad, sin justicia, sin nada. Pablo Escobar y toda esa gente nuestra son nuestros colombianos que nacieron para amar a Dios. Pero ¿por qué se desvían? Porque es el dios dinero, porque por encima de todo está el dinero, el placer, el bienestar. No importa lo demás. The terror campaign left the government helpless, for it was waged by an invisible enemy, hitmen hired by the drug barons. Furthermore, Escobar, Gacha, and their henchmen were merely the top of an enormous pyramid built around the cocaine business. The thousands of peasants who supported it ran little risk of arrest. About a third of Colombian territory is controlled not by the government, but by different guerrilla groups.
Ay, manito, ¿y qué? ¿Qué, hombre? ¿Qué primo? ¿Qué había, Uy, véalo, aquí está el hombre. Se permiten en muchas zonas que la gente cultive la coca porque de qué otra manera van a vivir. No tienen otro medio para sobrevivir. Pero sí tenemos muy en claro que, por ejemplo, en esta zona no tenemos terratenientes, no tenemos mafiosos, no tenemos grandes extensiones de tierra, de cultivos de cocaína, de marihuana. Son pequeños campesinos que tienen por ahí una parcelita, alguna hectárea de cocaína, pero esto con el fin de que poco a poco van a ir erradicando eso, o sea, esto se va a acabar. No hay más medios, ¿no? Donde hubieran, pues, ¿no? Buenas carreteras, buenas ayudas, plata para comprar ganadito, para hacer buenas tumbas para sembrar frío, el café, cacao, pues uno se olvida de eso, ¿no? Pero mientras tanto, pues, si no hay solución de que el gobierno colabore con el campesino, yo creo que el campesino no va a acabar la coca. On December the 15th, 1989, the Colombian government had their first big success. In a major intelligence operation, Rodriguez Gacha, the second most wanted cartel member, was gunned down along with a number of his gang. Hace unos días se neutralizó el mexicano y la acción ahora sigue contra Pablo Escobar. Ahora con el mexicano también cayó una persona muy importante del cartel de Medellín. Hace un mes también cayó el jefe de transportes. En fin, ha sido un trabajo, diría yo, constante que hasta ahora ha producido efectos muy positivos. The killing of Gacha was hailed as a great victory, a vindication of the war against the drug barons. But was it? Washington's own war on drugs had dragged on for 7 years at immense cost to American taxpayers, some $9 billion annually by 1989. Even this had eliminated only a few big names at the top of the American drug business. Across the states, the drug trade was flourishing. Things are fundamentally the same as today as they were in 1981, 1982, only much worse. If you look at all of the conventional categories of measurement by which the war on drugs is judged, you will see dramatic increases in every category. Arrests are up dramatically, convictions, imprisonments. The prison population of this country has roughly doubled from 1980 until the present date, and about 40 to 50% of those are imprisoned for drug offenses. But unfortunately, the level of drug supplies has also increased dramatically. In the 1981-82 period, the supplies of cocaine to the United States were estimated at about 40 metric tons. In about 1987-88, that figure had risen to an excess of 140 tons. The purity of cocaine on the streets has gone from about 12 to 15% to approximately 70%. The price has fallen dramatically. The cocaine problem has been exacerbated over the last 3 years, primarily as a result of the advent of crack, which made cocaine readily accessible at a very cheap price. The results have been devastating on the American society. For example, the violence that's been related to the drug trade has escalated tremendously. In Washington, D.C., the nation's capital, to this date, we already have 403 murders this year, which shattered the record that we set of 372 last year. Crack is a cheap derivative of cocaine. It gives a faster high to the brain and is extremely addictive. With a hit costing as little as $5, it spread quickly among America's urban poor.
Crack-related violence has devastated the streets of poor America, sparking a crime wave that has overwhelmed the authorities. The other female that was there with her, we didn't get her doing anything. She was probably smoking with her, but we didn't get her with any narcotics or the pipe or anything. This is the Rock right here. This is a well-known drug area. They rob people, they go into establishments. Whatever money they can hassle out on the street, they bring it in. They smoke it inside these 2 abandoned houses here, wherever they can hide and smoke the rocks. These are the little plastics where the rock comes inside. They use a lot of cans. This is just a regular beer can. They take any can and just put some holes, bend it, put some holes on the top, put the crack there, get a lighter, and just burn the rock. And this is like, see? They inhale through here. This is like a pipe. Any can is a pipe. You know, if they can't get a good pipe, they just get a can and they'll smoke the rock. Damn it, I'm not no fair. What the hell you doing? Y'all a bunch of crazy people. Ironically, the use of powdered cocaine, the problem that originally triggered Washington's tough new approach, has dropped off heavily as middle-class America turned away from drugs. In 1985, there were nearly 6 million cocaine users. By '88, that figure had fallen by half. I think it is down in the middle classes because I think that using coke isn't as hip as it was, and that people, you know, a powerful education is to know somebody who gets strung out on coke. I mean, I think that people do not purposely use something which is harmful or destructive, and if you give them good information about a drug, they will respect it, if they respect the source from which the information comes. Only one drug is so addictive, 9 out of 10 laboratory rats will use it. And use it. And use it. Until dead. It's called cocaine, and it can do the same thing to you. There's a lot of skepticism in this country about what this government says about drugs, and young people just don't believe it, and that's part of the destructiveness of the problem. What has grabbed people's attention is the violence and the concentration of drug trafficking in the inner cities, in New York and Washington and Los Angeles and Miami and so forth. I think what you have there is a set of social pathologies, single-parent families, really young teenagers having kids with no way to support them and educate them and train them. So you have these social pathologies wrapped around the drug trafficking problem, which is the only way to make money for most people in the inner cities. And if you could rebuild the inner cities, if we could have a domestic Marshall Plan that would address those problems, it may be that the drug issue would take care of itself. Up in this area, you'd say a little over 6 years. I started up here in 1982. Saw the transition from marijuana to a mixture of marijuana and powdered cocaine, and then the takeover of crack. You've got some, they'll actually employ lookouts. They'll pay them anywhere from $150 to a couple $100 a week. And all these juveniles got to do is, be in the area. As soon as they see a police car come by, is yell out 99. And that alerts the sellers, and they just back off. When I worked up here, I had what we call a confidential informant. She had a foster child. The kid was 9 years old. The drug dealers told him they would pay him $150 a week, and all he had to do was stand out and yell 99. As you go up in age, the price goes up to maybe $250, $300.
And $300 a week, if they worked at McDonald's, Burger King, there's no way they could bring home $300 a week. The drug problems of America's inner cities are now mirrored in the slums of Colombia. Again, it is the poor who are the victims. Here it is not crack, but a substance far more deadly, bazuco, a cheap byproduct from the processing of cocaine. Bazuco has brought an explosion of violence that makes America's problems seem insignificant. In Medellin alone, there were 4,015 violent deaths last year, 10 times the murder rate in Washington, a murder every 2 hours. Pues la violencia se deriva de problemas de tipo social, socioeconómico. Ustedes han visto que la mayoría de delitos contra la integridad y contra la vida, delitos de sangre, se han desarrollado en ambientes donde la miseria es el común denominador, donde el desempleo abunda y donde realmente las condiciones de vida son de supervivencia, lo cual provoca una falta de apreciación del pueblo por la vida. Pues, el valor de la vida se minimiza y se va al suelo, la vida vale muy poco. Todo este tipo de particulares consumen bastante la droga, el bazuco, tal vez como un medio de escape a la propia realidad de su vida, que es un desastre por lo general, ¿no? In many poor neighborhoods of Medellin, gangs of youths have taken the law into their own hands. Pues realmente la necesidad era total de la gente, no aguantábamos los ladrones, por lógica la gente le tocó organizarse y defenderse. Un personaje necesita un favor de alguna persona, voy a pagarle 1 millón o 2 millones de pesos y ¿usted es capaz? Sí, yo soy capaz. Inmediatamente una persona se va y hace lo que sea. ¿Sí? Eso suele suceder aquí en Medellín, hermano. Sí, pero es parte de la descomposición social, ¿verdad? Y pues hay que ser realistas, ¿verdad? Aquí abunda el desempleo, la miseria y la pobreza en estos barrios populares en Medellín. Es por ende, la gente le toca hacer una cantidad de actividades, inclusive delictivas. Pacho, el grupo de usted, ¿cuántas personas ha matado? Hay alrededor de unas 300 personas, más o menos. ¿Cuántos? 300. ¿En cuánto tiempo? 2 años más o menos. Ay, Mito. Ay, mío. Ay, mi Héctor Jaime. Ay, mi muchacho. Jaime, duerme en la paz de Cristo. Confiémoslo al amor de Dios Padre, la luz de la fe y de la esperanza cristiana. Oremos por él y por nosotros, para que el Padre lo acoja en su casa y en nosotros nos consuele, ya que estamos afligidos por su partida. Dios nos creó para él y nuestro corazón vive inquieto hasta que no descanse en él. Esta sed de Dios nació en nosotros desde el bautismo. Nuestro hermano ya alcanzó este deseo y nosotros debemos prepararnos cada día para este encuentro tan personal y definitivo con el Señor.
Yo creo que hay mucha responsabilidad internacional, sobre todo responsabilidad de los Estados Unidos, que son nuestros amigos. Responsabilidad de los Estados Unidos porque mientras nos ayudan, entre comillas, para afrontar una guerra contra el narcotráfico, con armas, con aviones, con elementos, al mismo tiempo termina el pacto cafetero y en los Estados Unidos le ponen barreras a la importación de textiles, entonces se genera más desempleo en Medellín y es factor de violencia. Ponen barreras a la importación de flores, se genera desempleo, se vienen para Medellín. Todo eso que le estoy diciendo le muestra que la responsabilidad a nivel internacional es mucha también, que nos han impulsado a este problema. I think what's happened in South America is a real tragedy. So in a way, Colombia is the front line in the U.S. war on drugs. They have been made to bear the costs of our policies. Por eso que yo le había dicho al señor embajador cuando vino, de que el control debería empezar por su propio país. Después que una vez hubieran puesto control, orden allá, entonces recién podían ellos obligarnos a nosotros a hacer un control. Porque si allá controlan donde existe la demanda, automáticamente donde hay la oferta, rebaja el precio. Se tendrá que quemar porque no ha de tener precio.